So, hello guys. Ayan, mag-open na tayo, ating in-order. So, ayan guys. Ano po to? Yung tripod. So, ayan. Dumating na po siya. So, ayan. Saan naman natin? So, ayan guys. Yung tripod ko, ayan. Sana all. So, ayan po yung tripod. So, ayan. Pasa natin. So, it's from Amazon. Charot. Ganun. So, ayan. Buksan na natin siya. So, ayan guys. Buksan na natin. Naka-plastic pa. So, ayan. Oh, ano eh? No. Masira siya. Masira. So, ayan guys. So, ayan, tingnan yung kasama dun sa tripod. So, ayan. Oh, may light siya. 2 pieces po. And then may cable po. Pang charge. So, ayan. Ito yung tripod. So, ayan. So, ayan po siya. So, pakita ko po yung the next yung gagawin ko. Try natin. So, yun lang po. Bye-bye.